Wih, itu kawan, guys. Strike, guys. Wuh, ngekop palingnya. Ngekop palingnya. Tahan, ya. Wih. Malam Assalamualaikum, guys. Jam Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat mancing, guys. Spot hari kedua, guys. Tetap, guys, di jalur yang sama, di tempat yang sama, guys. Dan kawan yang sama, guys. Ini, guys. lebih bodohnya. Nah, dan di sini kita bertambah satu personil, guys. Yaitu si bocil ikut, guys. Ini, guys. Bocil FF. Ini, guys. Ya, si bocil ini ikut, guys. Target tetap ya, guys. Ikan baby GT. Teknik kita pakai pelampung plus sabiki. Oke, guys, simak terus kelanjutan saya mancing. Tetap ya di channel Hasil Fishing. Mantap. Kontol. Masa banyak kontol lo? Si bocil semangat banget, guys. Dia ikut mancing, guys. Mumpung hari libur sekolah, guys. Banyak orang nggak ada. Itu dia, guys. Titik kita spot udah kelihatan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys, kita mulai lempar-lempar ya, guys. Mudah-mudahan dapat sambaran ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo minggir-minggir. Ojo teles-teles. Nyantol dia, guys. Ikannya, guys. Sambarannya kurang pas, guys. Strike, guys. Strike, guys. Ayo, guys. Ayo, guys. Wih, tempat, guys. Tempat, guys. Ampun, guys. Mantul. Oh, ya, wow, kawan strike lagi, guys. Kawan strike, guys. Kawan strike tuh, guys. Kailnya diganti, guys. Agak besaran dikit, guys. Soalnya tipis, guys, nyantolnya, guys. Biar nggak mocal-mocal terus, guys. Wuh, eman, guys. Eman, guys, mocal-mocal terus, guys. Wuh, babon mana, guys? Tunjukkan, guys. Ayo, guys, cepet, guys. Iki guys. Babon, guys. Mocal-mocal terus, guys. Kailnya kurang besar, guys. Sambaran selalu menipis, guys. Ikannya kurang nelak makannya, guys. Kurang dalam, guys. Jadi mocal-mocal terus, guys. Ikannya lumayan ya, guys. Agak besar-besaran, guys.
Iya, harus menghindar langsung. Tuh. Aduh, anu cetak santak mo. Genjot pemeltis mo. Cetak santak, penting cret ya lah. Dah ya. Nanti kalau ada pergerakan baru main. Yang satu gimana? Pancingnya minta agak besaran dikit mo. Biar gak mocal-mocal aja mo. Kan cendronya guys, lompat dia guys. Apa dia guys? Gak ada guys. Guys, kita lempar-lempar lagi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan strike guys tuh guys. Wih, mantul guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan strike guys. Waduh, mocel katanya guys. Gimana dia guys? Mocel katanya guys, punya kawan saya guys. Strike, aduh. Oh, strike guys. Guys. Strike guys. Mantap guys. Aupuh, babon guys. Mantul. Wih, itu kawan guys. Strike guys. Ngekop palingnya. Ngekop palingnya. Tahan ya. Wih. Joran melengkung guys. Ini sambaran, ini pasti ikan pari ini guys. Kita simak terus ya guys. Wih, mantap guys. Wih, ikannya bertahan guys, ikan parinya guys. Nggak mau naik guys. Wih, mantap ini. Sampai melengkung jorannya guys. Gimana ini? Tarung lor. Ikan parinya nggak mau naik guys. Positif babon ini guys. Aduh,
Putus guys. Uh, Wah. putus guys. Perkiraan ini lebih sekitar 20 kilo ke atas ini guys. Ikan parenya guys. Oh iya, dek guys. Guys, kita lempar-lempar lagi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dapat sambaran lagi ya guys. Ini angin udah reda, gelombang udah agak membaik guys. Ada pergerakan ya guys.